हाइकोर्टआव मिया जों आपिल खालामनो परे मिया हियारिं खा हियारिं को जों साका जे दीर्घ बছর जे त्रिपुरायाव हास्तेबो जे बांलादेशनि बर'रक इलिगेलि जे हाबै दंमोन ताय अर हासेगि न कां दंमोन बा जागा थाइर पाइनो नाय दंमोन इलिगेलि बाबे अर आधार कार्ड रेशन कार्ड काय भोटार आईडी कार्ड दं बर पार्मानेंट रेसिडेंट देखाय दंमोन अबिसिनो तै सुप्रीम हाई कोर्टआव जों आपिल खायका PIL नबनो अब खायका कारण जों अब खायमानि उद्देश्य हिसाबै राज्य सरकारनो जों अनेक कक्टन सिका चिठी सिका राज्य सरकार कोनो रिप्लाई दिया केंद्र सरकारनो दिखा तबे केंद्र सरकारबो सन्तोषजनक बुंगदिया तबे केंद्र सरकारनि कायसा डाइरेक्शन दंगो जे एक मास नि बिसिंगो और नायटक टिक्लायनानि ओंखाय ताबुक सबसे कपतरुमखा जे आसामनि बीजेपी सरकार जेखाने हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बिन आरो एक्टिव खायजाका इलिगेल माइग्रेंट रंनि नग सुबारि जाका बनो टिक्लाय जाका डिटेंशन कैम्प लांजाका तिनि गुजरात बीजेपी सरकारनि आरो खायजाका तिनि दिल्लीआव बीजेपी सरकार आरो खालायजाका तिनि हरियाणा बीजेपी सरकार खायजाका महाराष्ट्र खायजाका अथच त्रिपुरा राज्योआव खालायजाया कय तांगि खालायजाया एका आबोनि कोनि रिप्लाई मेया जों अनेक बार चेष्टा खायका विधानसभायाव तिसाका एका आबोनि लास्ट पर्यन्त जों नाय बिचार सानै जस्टिस सानै जों हाइकोर्टआव PIL खायका मिया हेरिंखा एका मिया हेरिंगो साका जे 3 मासनि बिसिंगो नों ताम पदक्षेप नाका बे आइनि बागै अनुप्रवेशकारी रंनि बिरुद्धे अबनो रिप्लाई नानि बागै गभर्नमेन्ट दागिखा एवं जोंनोबो अबनि कपि रिनानि बागै माननीय हाइकोर्ट अर्डार दिखाता गभर्नमेन्टनि आरो बुसाका बर्न सिंजाका तांगे रिप्लाई रिजाया गभर्नमेन्टनि उकिल आरो कोन कक सानानै कोन उसकु फिकरिका बरक आरो पाथर हाय बुसाइ मा तंखा आबो तिनि मकल बुसकांबा जेहेतु आंबो हेरिंगो थांग नुखा एकाकाय जे अमन जे कायसा सिं सक्सेस दीर्घ बছর जे इलिगेल माइग्रेंट बांलादेशनि बर'रक त्रिपुरायाव फायै बा गोटा भारतबर्ष फायै जे चिनि हा चिनि मानथाय चिनि अधिकार सेगि दंमोन এবং বাংলাদেশীয় অবৈধভাবে যারা অনুপ্রবেশকারী বরক চিনি ন্যাশনাল ইনকনি সিকিউরিটি বিভাগে কাছে বড় ধরনের একটা থ্রেট এটা আবনি বাগিনে जों साका इलिगेल माइग्रेंट नंग दाति खाय डिटेक्ट खायतुन এবং বন ডিপোর্ট খাयतुन বন नायतुगो टिक्लाय रखनानि बागैनो चिनि दाबि दंमोन अब तिनि हाई कोर्ट जों बरम रिवै जे चिनि जे पिटिशन बरम रिवै तिनि कायसा गभर्नमेन्ट गाहाम अर्डार 3 मास जागलबो हायरं मांकलि नुगैमानो बरक ताबुक ताम रिप्लाई रिसिं नायनाय रिप्लाई रिमान परे जों कायसा हाई कोर्ट साका कायसा हाई कोर्ट फायदिनि जों हाई कोर्ट सा आपिल खायनाय हाई कोर्ट जो सन्तोषजनक जों माय आखाय जों सुप्रीम कोर्ट थानाय ताम अंके कायसा और सराय जे और इलिगेल माइग्रेंट जरा हाबनाय अबैधभावे चिना हा सेगि दंनाय बरनो नायतुगै मा टिक्लायनाय एवं बरम नंखनाय एकाय अरता कायसा कक खुरसाय मा सावो जे और CAA उमानि परेबो 2024 नि 31 पर्यन्त ঠিক আছে আবো जों मानि वइनाबो आइननि रायदानो किन्तु दिनैसो पर्यन्त इलिगेल माइग्रेंट सिटिजेनशिप नि बागै एप्लाई खायाखो त्रिपुरा विधानसभा बांति साका जे खरकसापन से एप्लाई खाने करेको तांगे एप्लाई खाया हिनकाय जे अब जुदि खाने थाका बर बांलादेशनि आईडी कायसा कोनो प्रूफ निन नांगौ एप्लाई खायता हिनकाय बर जे बांलादेश खायमाने आबुनि प्रमाण निन नांगौ एकाकबो आबो खायमाने लग लगेनो बर निजे बांलादेशी नि सिकारमा खायो एकाय बरनो डिटेंशन केम प्लान जाबो बरखाय हायनो प्रमया आबुनि बागै त्रिपुरा जत्तो बरक इलिगेल माइग्रेंट खाय हाबनाय बरक शुधु ताबु राज्योआव सिमा TTDC एलाका जेता संविधान खाजा ओ त्रिपुरा सारंनि रिजार्व एलाकाव ताबु गोबां मा गन्दासरा हायरबो सामुनु एलाका हायरबो ते गोबां मा जागा रगबो ताबु हाबै दिनै जे मान थायतोमोन एडिस एलाकानि हा दंमोन आबरंग सेबि दंखा एका अबनि बागैनो जों चिनि आइडेन्टिटी चिनि एक्जिस्टेन्स रखा खायनानि बागैनो जों अबनि बागै आइननि आश्रय नाका जों जस्टिस बताबो काहामनानै दङ खाख्लायो चिनि त्रिपुरा सार खानसा दंखाय बुबाग्रा बाय जों खानसा दंखाय बुसकांनि साल जों काहाम जस्टिस माननाय एवं बरनो नायतुगै टिक्लायनानि बागै एवं बरंनि आइडेन्टिटी चेक खालायै बरनो नायतुग टिक्लाय बरनो हावा किफलि रखनानि बागै जों कायसा जस्टिस काहामनानै नै जों खाख्लायो ताबुसु जरा सरकारनि बाखासै सिक नाम्बार अफ इलिगेल माइग्रेंट अब तो कोनो तथ्य बर रिया कोनो तथ्य ताबसो पर्यन्त बर रिनान जिनाय अमरनते खरकसा खरुकसे जे हापाय माने पुलिस रमन अमसिमसे बर तथ्य रो ताय कोनमते तथ्य रिया बर एकाय अर ता कैसा कतर कखुंखा जे गभर्नमेन्ट नि
একটা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন এসডিএম অফিস হইতে নিন আধার কার্ড রেশন কার্ড নিনি ভোটার আইডি কার্ড বিভিন্ন ইলেকশন দপ্তর হইতে তারপরে বড় পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট মানি তো ভাইকে মান খাবা ভাইকে দিত গভর্নমেন্ট টাঙ্গি দিয়া আগরতলার শহর গানা গেলি হঠাৎ কলোনি নিনি শ্রীলঙ্কা কলোনি রকম গোबां কলোনি আর খলক যাক সরকারি খাস জায়গা দখল খাইতো সরকার নুগুই থাকবো নুগি আহাইকাই থাকবো তাঙ্গে তিনি সরকার ইনিশিয়েটিভ নাইয়া কক তবনো বলে গাই তিনি অর লেফটনি সময় যে আগরতলা মহারাজনি খাস জায়গা চিন ত্রিপুরা সারক আবনো দখল খাই নগল টাংলাইনেন বাগै চাইতকলাই অথচ সিপিএম সময় বরং টিএ সারতলাঙ্গে মার খাই বই বরং উঠবই রহকা অথচ তিনি আগরতলাও বাংলাদেশনি বড় খাইয়ে ইলিগেল যে বস্তি ইসলামী টকা অথচ গভর্নমেন্ট আবনি বিরুদ্ধে মুংসাফান জাফির রঞ্জ না সিপিএম নি সময় না তার বিজেপি নি সময় না কংগ্রেস নি সময় কোন সরকার সময় না আবার ইয়াফরি ক্রাক রমজাইয়া কে তাবুং না পইলা যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নি বিরুদ্ধে অনেক বরংনি কেনা অনেক বরংনি মকল ফন উঙ্গুই ফানো जों साहस गैयै जों हाइकर्टआव केस खाख्लायो आगामी दिनाव जों अमनि काहाम खायसे रेजाल्ट माननाय जों खायसे राय माननाय परेव जों आफ्रुनो जों अकंनो सानाय जे जों जोंनि अधिकारनि बागै जे बांलादेशनि बर' रक जोंनि हान सेगै थांबाय माने बिरुद्धे जोंनि देरलराय जों आफ्रोके खोख्लायन खायनो जों सायनो Sir, orang tak kata semua like kami ni jahat orang mereka bunuh hingga bunuh kita apa ini jangan lain. आज और वो तो जो इलीगल माइग्रेंट এবং মুকুতার পেনে সিপিআইএম গভর্নমেন্ট আতু গইনি আর বরং ন যদি না কোনে হাতু রহতা কাঙ্গা গাই সিপিএম তে হাপাং আতু মাং লাখ নে যে কামানি এবার তাবু বুদা ও হাপাং বুদা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বাই হাপাং আতু মানে কেমন ববা ইমান অবশ্যই একই না আর বিজেপি বাই আর সিপিএম তেমন কোন পার্থক্য করে যেটা ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ননার ক্ষেত্রে বরং ভোটার তালিকা অফিসার ক্ষেত্রে কোন করে নাইনে দে गोबां ससियेल मिडिया और गोबां चीन और चीफ मिनिस्टर साइ थांखा बरं केबनि जतन साइमान बर एंगनानि बांग्लादेशनि फायनाय बा केव तत्कालीन पुरु पाकिस्ताननि फायनाय बेकाय बरंनि मुंखौ बुफा केबनि बुफानि मुंगै ताबो बांग्लादेश ब्राह्मणबाड़ी व कारेन्टनि बिल फाइतंखौ अमतिबो जों ससियेल मिडिया ते नुगै दं के मोसे नुगै दंमोन परेबो कोन यात्रि रमजाया केटा कायसा कखुंखा नायनोदि खवायो खरकसा बांग्लादेशनि जामिनदार से सरकारी पुलिस कर्मचारी ताकले विधानसभा अंति साका एके दिन मंगे वारेनि सुंजा बो खारजाक ने मुख्यमंत्री रिप्लाई दिखा तो अमतिका আগরতলা बकबांगमा और किसु कतंग दालाल टंग जे बरक जामिन नानाय एकाम থেকে বাংলাদেশ জামিন নানাও টিফাই বড় ফিয়গিরি এটা অমত সম্পূর্ণ আইনি বিরুদ্ধে के गवर्नमेंट যদি ইয়াতে কারাগ্রম থাকে তো অব খাইমাংলা খামো के गवर्नमेंट नि दुर्बलतानि कारण ত্রিপুরা রাজ্য বাংলাদেশनि বড় ওরা হাপাই মাংখা आं सानानै नायमान जाखाय रायजाते नोंथाङै जाफ्रि रंजा जेखाने मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि डाइरेक्शन नि जाखा एक मास नि बिसिं बंगा नायथु टिफायना डिटेंशन कैम्प तांनानै तिनि तांजाया কোনো डिस्ट्रिक्ट तिनि डिटेंशन कैम्प तांजाया और डीएम रंग जतन चिठि जागबायथा तिनि जत डिपार्टमेंट एमन जेता स्वराष्ट्र दफ्तर बाय लिंक ना बीएसए बासम रेफर থেকে পুলিশ দি থেকে চিফ মিনিস্টার গভর্নর जतन चिठि जाखा অথচ কোনো ইয়াফরি 300 পয়েন্ট কারাগ্রম জায়গা আপনি বাগৈন মাননীয় हाईकोर्ट नि चीफ जस्टिस खूब सीरियस बसाका मिया म 3 मास नि बिसिंग अमनि जवाब दिना नुको सर जे ताबसे जरा फाइ जे मानदमनि पुलिस जे मानदमनि बरक बुतुर ताबो गभर्नमेंट ता मेन सारि अब नायनाय अब त पुलिस प्रशासन बर ताबो जवाब मारिनाय जों अब नासिं दङ 3 मास नि बिसिं मिया नि सहित 3 मास नि बिसिं अब जवाब नाय अपन परे जों যদি সন্তোষ উंजा देखाय जों हाईकोर्ट थानानि बागै जों सुप्रीम कोर्ट थानानि बागै जों चाइतो 2021 चीनी संगठन आसाइमानी एफोर प्राय 3 मास ने बिसिंगन सारा त्रिपुरा जों गुरिवै जे जों 18टा सीटै क्षमता फाइका परिस्थिति 5 বছরनि परेव जों तिनि नुफाइका जे टोटली परिवर्तन होय थांका परिवर्तन माने अधिकारनि तुयै त्रिपुरासारनि मान थाइनो तुयै त्रिपुरासारनि लैंड राइट्स न तुयै तिनि कग्न रोमान स्क्रिप्ट सिनेन न तुयै जेतो गवर्नमेंट अबने रियासिन साइका चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट रियासिन साइका अपन परे जों तेरो बरबो कम्प्रोमाइज खायनानै करै दिल्लीआव बुबागरा नंखा बुबार कग्लाम खालायका जों साका बुबागरा स्राय सारायखान साका चीनी लैंड राइट सिखांनांगौ चीनी रोमान स्क्रिप्ट सिखांनांगौ ताई चीनी त्रिपाठिक जे सुक्तु माने अब 2 বছর काय थांगो अब इमप्लिमेंट नांगौ अब सिखां गवर्नमेंट या प्रिमारमनाय मा साखलायनाय लैंड राइट्स नि काउंसिल होते बिल पास खाय रहदा 3 বছর क्लाय दङ तिनी स्टेट गवर्नमेंट यागो अबनो 13 तारिखे एप्रूव खायै राज्यपाल माते नोटिफिकेशन माते क्लायनाय चीनी
roman script na government saklai mane roman script by sinani bage kok borok no engka tai je chini customary law abo hai 19 ta jonogostini je customary law obono ba approve khai rajyo parliament date date notification nan bage sing saka government abono mania ke aboni bage na tripura rajyo ni ekdom situation totally poriborton taka 21 sini saifana chini situation tabo kaham tripura sorak সচেতন kabong অধিকার ni bage bong ni manthai ni bage aboni bage chenga khaklai taklah ceng 23 ta atau 24 ta sito ceng keplain gue man. kaisa mantri samani andhra sawo simpano polo thangna ini samani bobai kokirong Abone against the high commission ko election commission এখানে ceng kaisa koktor nikha amata borong ni to jono সমর্থন করিকা আর jono সমর্থন করি ni bage na borong ulta palta omse kok sai tongo khaklayo জনগণ অবনি জবাব ভোট ni মাধ্যমে রিনাই নিতা paithakta kaisa sumung ini constituency abo aron BJP ni candidate borong nang David Deborma kok site tongo development ko khaya ni bo soi mali tam ni ke tung eba tabo te kaisa kok site mungkai nang khoroka ko khaya ro emilian khaimani ram to ka thang tong ye ni sa ro mai tongnai borong ni je asol je bongni busu নরেন্দ্র মোদী গুজরাট ni phaye বারাণসী o busao aboni jawab বিপিন দেব বর্মা মধুপুরনি জেনারেল এলাকানি ও সামন ও বাহাকে থাকি বসাইখা এবং এডিসি এলাকা ভোটার তার লিস্ট মুক্তি চাই আর কিসাই কেবল কোনো জবাব বিকারি চাই এবং যে বড় ক্যান্ডিডেট অকক সানাই বনি যে পারাবো বছর বাসে তা ফাইবনো সিং নাগেরে দে বত প্রবাসী বা আগরতলা বত ইংকে বত অরত ইংয়া bota tabu election bo sanan boge sorok khai bo koidi bonno kha ramchandra gat ni borno singi nadi bono bo sorwai sun ka bin parani borno singna ba ramchandra go borno singna nangya সুতরাং এই সমস্ত কগ্রক আবার কোন অর্থ করে যে কোনো জায়গা বরং অধিকার তঙ্গ ভারতের সংবিধানে একজন নাগরিক হিসাবে যে কোনো বরং যে কোনো জায়গা বসানানি অধিকার তঙ্গ আগে কংগ্রেস নামলো সন্তোষ মোহন দেব ত্রিপুরা ফাই বসা ফাইকা মনমোহন সিং বা গোবাং মা জায়গা আসাম রাগো বসা ফাইকা অবর কোনো সাওই কোনো করে আবার মিনিংলেস আবার কোনো বড় খুন জবরিয়া অথচ আবার সাওই বিনতেবো জনসমর্থন কমি sarbini singmakai ramchandra gani emilangge ramchandra ga tangi nok tangi tongpaya abo sarbini nok tangan office tunggu eba tripura raja ang simena MLA porthuma ML office khulogoi ara asugnai ebong lokoro party office thana nai MLA office thaina ja nangmani kok sapayo ebong ja nangmani tlangi thango borok bai ang sob samane kok sai tonggo tripura raja buri nai de kun MLA ni office kare ekmatra ramchandra gat ni MLA office